ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои Саудо ТВ. Мо дар ноҳияи шаҳри нав, ба хотири шумо шаҳри нав омадем, хонара навор мекунем, тамошо кунем. Ноҳияи шаҳри нав, ҷамоати Советобод сабо мегӯянд ку деҳаи Гулистон. Инами деҳаи мо. Ина мардум зиндагӣ доранд. Дар инҷа масъалаи овуш камбудӣ надорад, бача азиз. Ов дар ҳавлияй. Ҳамин қаки мотора ключат мекунен, ов мия полни ҳамаша чӣ мега сайдинит кадаги тайёрай. Масъалаи светиш хай дар любой ҷози ҳастай. Хоб ихел бигирем мактабмон, масҷид, мактаб, магазин, аптека аз амиҷа 500 метр поёнтар дар мақсад, бача азиз, медонед. Мерем тарафи ҳавлӣ, видеора хушрӯ тамошо кунем. Масоҳати ҳавлии мо 8 сотих заминай, 2 дар хона ҳай. Хоб кухни, ошхона, ҳоҷатхона, баня 50% маҳкам кардаги у тарафаш. Границаи мо аз амиҷа сар мешава то Чиқрира. У хел мерава, баъди Чиқри мегардава, аммо аловхона то аловхонара. Баъди аловхона хаб боз забора далши пушти дарахто. Нигоҳ кунед, бача азиз. 8 сотих замин дорем. Анаи бочкаҳое ки мебинем, бачаҳо, ан бочкаҳоро тариқи ови яму дарё, ови тозаи мотор сайдинит каги тайёрай гирён мекунанда, ан бочкаҳоро пур мекунанд, баъдан бо хомӯш мекунанд барои гирифтани овмон. Нигоҳ кунед ова. Ови тоза. Ови тоза. Хеле ки ба вадавоз биёрам монад. Ҳавли 8 сотиха ҳай. Хоб масъалаи сохтмони хона 2020 сол сохтан. Қариб 5-6 сол мешавад сохтан. Хонара бо лойблок, хишти лоӣ, хишти хом қатӣ бардошта, бача азиз. Инами ҳолат. Инҷа дарахто хай шафтолу, анҷира, хоб шафтолу, тута, дигар. Хонара нишон диҳем. Бисмиллаҳи. Ана боша хона якума, бача азиз. Хона якумо ина якум хона. И хона чорбасе, бача азиз. Хонаи чорбасе. Инами ҳолат кардагӣ савдо мешавад. Деволаш шпаклёвка, краскаи фасон кардагӣ. Ай паталог ҳами ҳолат. Ина хонаи 4x3. Тирезаш. Инҷа калидорчаш. Баъдан мерем тарафи дуюм хона, бача азиз. Инҷа бошад дуюм хонаи мо. Дарои саюзӣ ба фикр мо. Анаи дуюм хона. И хона 5x4, бача азиз. 5x4 хона. Инами ҳолат кардагӣ. Хона бе чизи чораҳай. Хеле не ки чизи чорааш ҳаҷ савдо шава, бе чизи чораҳай. Нархша, бачаҳо, як бор мегум. Хушрӯ гӯш кунем, ман дакиҷон нархша мегум. Баъдан мора занг назанед. 2 хона дора. Ана инҷа боша агар. Хоб инҷаш кухни. Ина кухни, қисмати кухни. Инами ҳолат кухниш. Кухнишам 2x3. 2x3, 2x4 короче кухни. Хоб и тараф чи ай? И тараф холӣ, забор гирифтагӣ ай. И тараф забор дора. Масъалаи паршовкаи ов. Ов ҳами хел берун мерава. Шаҳтут. Инҷа забор дора. Масоҳати 8 сотихай. Хай дарахтои бисёр доштай. Дарахтои бисёр. Ов ҳамиш фиро прямо миям тамибра мера берун. Инҷада анҷомхонаро бинем. Дар инҷа анҷомхонаро нишонтон метем бинем. Ба семен блок кардагӣ аднаскан.
اینا بچه عزیز انجام خونه کلان خشرو. اینجا تندور بچه تخمه چه مرغ تخم که. اینجا جای چجوها خوبو دیک تپکو بانکو. اینجا بوشاگر آشخانه ما بود. انا اینجا بچه عزیز مسئله حاجت خانه بانیا ماشینه جمعشویی پیچکا. اینجا خلاص بانیا بچه عزیز جای سالخین که بود است کارچکا پیاز موندن. خب طرفی حاجت خانه میریم. اینجا خیلی حاجت خانه بچه عزیز حاجت براتر من نیست. خلاص این همی خیلی این همی خانه نرخ بهترین سروشنا سودا کرده میشه. مساحتی 7 سوتیخ دو دارخانه خوب کухні اینجا انجام خانه بانیا حاجت خانه اون طرف گیری زبار گرفتگی 50% ماندگی بچه عزیز. چی میگن گراندیسه ما این همی جای این همی که گراندیسه ما از همیجا سر میشه گراندیسه. خب مسئله نرخی خانه در بیم اگر بچه عزیز میگن که 250,000 سوم میگیم. همین 8 سوتیخه دو خانگاه کухні بانیا حاجت خانه الو خانه 250,000 سامانی. بچه عزیز در روی اکران شما رقم های صاحب خانه برو میسته میدونین. رقم های صاحب خانه دا زنگ زنین. بعدا با رقم های ما برای قبول رکلامه یگان خانه زمین ماشین چیزی باشه میتونین مراجعت کنین رکلام میکنین. چیسلا 6 سپتامبر سال 2025 سعودو تیوی با شما بود. زنده باشین بچه عزیز. نوار معقول شده باشه تگ کامنتاریا با پیش خانه با نرخ خود ارزنده هست یا که ارزنده نیست حتما فکراتون رو نویسین بچه عزیز چون که صاحب خانه کامنت های شما را رد میکنه بچه. یک تا لایک مونین. زنده باشین. رحمت که ما را هر روز تماشا میکنین بچه عزیز.